घर बाहरली चलली साइकेल रे। देख ये हूँ केमुला चंपुआ केउझर रास्ता केउझर जिलार चंपुआ रास्ता। एमती किसी लोग देखो बस उड़ जाऊे এটা হচ্ছে ছোটটা আর এটা গার্লস স্কুলটা আছে ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ରହୁଛି ଏପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛି। ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା ଭାଇ ଦେଖ କେଉଁ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖିକିରି କୁହ ସେଇଟା। अरे तेरे को ठोके ले जाऊंगा वाला खेल ये हुए पड़िया मत देखुथ मु साइकेल रे जाऊँ। सप्ताह की हाट हुए सप्ताह की हाट चलो दुकान स्कूलटा एमएस स्कूल एटा चिमला गोटे छोटिया छकटा मार्केट भलिया सब कुछ परिया सब कुछ। छोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गवर्नमेंट मेडिकल सेवा केन्द्रटा छोटिया गोटे मो दुकान पलि आसला एठी मो दुकान एटा मो दुकान मुझे काम करे। टिके रुह दुकान टा टिके एटा हम बंधु पटे नमस्कार नमस्कार ये होता हम दुकान केबे देखि नथिबे सीजी एटीएम केबे देखि नथिबे ये 10 मिनट केबे देखि नथिबे। नमस्कार नमस्कार हां दुकान खुला है गला देखो दुकान खुला है गला। ये होची हमरो टेक्सीनारी दुकान सबको कहि दबो
ଆଉ ସେଇଠୁ ଯାହା ରହିଛି ମାନେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ତାର ଯେଉଁ ସବୁ ଜୁବରା ଫୁବରା ସବୁ ପୋଡ଼ିବ ଆଜି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ ପୋଡ଼ିବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍କୁ ମୁଁ କେସ୍ କରିବି ଆଉ ତାର ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କହିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି କରିବି ତାର ମାନେ କେସ୍ ଫେସ୍ କରିଦେବି ସିଜ୍ କରିଦେବି ଆଉ ଦୋକାନ ଖୋଲି ପାଇବ ନାହିଁ ସିଏ। ଠିକ୍ ସବୁ ଅଛି ଜୁବରା ସବୁ ଆଜି ମାନେ ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼େଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ରହିଲି। ଆଜ୍ଞା।